Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Hilyatul Mubarakah. Good morning everyone. Today we will learn about expression of greeting, live checking, and asking one's condition. Jadi hari ini kita mempelajari tentang ungkapan greeting, live checking, and asking one's condition, guys. Before we are going to learn our material today, let's read tujuan pembelajaran first. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu mengidentifikasi perbedaan ungkapan greeting, live checking, and asking one's condition. Jadi sebelum kita mulai, saya sampaikan dulu nih. Harapannya kalian hari ini mengerti tentang perbedaan masing-masing ungkapan greeting, live checking, and one condition. So, let's see the different traits about greeting, live checking, and asking one's conditions. In Indonesia, greeting is sapaan. Kalau live checking, perpisahan. Asking one condition, menanyakan apa kabar atau menanyakan kabar. So, bagaimana kalau kita mengucapkan greeting kepada seseorang? And how to say live checking to someone? Or how to ask one's condition to someone? Let's begin our material today from greeting. Common greeting. Common greetings is salam pada umumnya. If you want to say or if you want to greet someone, we can say hi, hello, good morning, good day or good noon, good afternoon, and we can say good evening. When we say hi, the answer is hello. Yeah, when we say hi, the answer is hello. When we say hello, the answer with hi. When we say good morning, the answer is good morning. When we say good day, the answer is good day. When we say good noon, the answer is good noon. When we say good afternoon, the answer is good afternoon. When we say good evening, the answer is good evening. Jadi yang membedakan itu hi sama hello. Hi dibalik jawabnya hello, hello dibalik jawabnya hi. Kalau yang lain sama. Samanya bagaimana? Tadi kan kalau ada yang bilang good morning, jawabannya good morning. Kalau ada yang bilang good day, jawabannya juga good day. Good noon sama good noon, good afternoon sama good afternoon, good evening sama juga good evening. Then we can see the notes. It is the different trait about good morning, good day or good noon, good afternoon, and good evening. Good morning. Since woke up in the morning until have lunch. Berarti diucapkan ketika bangun tidur di pagi hari sampai mau makan siang. At usually, biasanya at 5 a.m. pada jam 5 pagi sampai jam 12 p.m. atau siang. Untuk good day or good noon, at about 12 p.m. pada jam 12 p.m. pas berarti kita mengucapkan good day or good noon. Bedanya kalau good afternoon setelah jam 12, ya kan?
12 siang, PM siang, sampai jam 6 malam, maghrib tuh. Itu good afternoon. Disambung sama good evening. Pada jam 6, 1 malam atau jam 18:01 malam sampai jam 00 AM atau pagi. Dari tadi kita lihat ada istilah AM sama PM, ya kan? Kita lihat dulu nih, AM itu apa, PM itu apa. Dalam waktu Indonesia itu dibaginya menjadi 1. Kenapa 1? Ada jam 00, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, balik lagi 13, 14, 15, sampai 24. Kalau di luar negeri, nggak ada jam 13, 14, 15, 16, 17, sampai 24, nggak ada. Mereka membagi waktu menjadi 2. Makanya ada istilah AM sama PM. Kalau di sini ada jam 13, berarti mereka bukan jam 13, balik lagi menjadi 1, tetapi diganti PM. Gitu. AM anti-meridium dimulai dari jam 12 malam atau jam 00 malam atau jam 24 malam sampai jam 12 siang. Itu penggunaannya adalah AM. Kalau PM, past meridium, dimulai dari jam 12 siang sampai jam 12 malam. Iya kan? 12 siang sampai jam 12 malam. Next, we continue for our next material. It is about asking one's condition. Menanyakan kabar seseorang. Ya kan? Jadi kalau kita mau menanyakan kabar seseorang, bisa menggunakan kata-kata how are you? How are you? Artinya, apa kabar kamu? Bisa juga menggunakan kata-kata what's up. Sama, artinya apa kabar kamu? Ada juga how's life. Sama juga artinya bagaimana kabar kamu? How is it going? Sama juga artinya bagaimana kabar kamu? How's everything? Apakah semuanya baik-baik saja? What's new? Yang terbaru apa? Sama artinya dengan apa kabar kamu. Dan juga bisa how are you doing? Berarti apa kabar kamu juga. Jadi not only how are you. Biasanya kok pakai how are you ya Miss? Nah, dari sini kita belajar. Gak cuma how are you. Bisa how are you, bisa what's up, bisa how's life, bisa how is it going, bisa how's everything, bisa what news, dan bisa how are you doing. Jadi perbendaharaan kita banyak. Kita jadi banyak ilmunya nih. Kalau ada orang yang nanya apa kabar selain how are you, jadi kita harus ngerti. Ternyata selain how are you juga banyak. Kebanyakan orang-orang kalau how are you, ya sudah, nggak apa-apa. Tapi kalau kita pakai yang lain, ya sama aja artinya apa kabar kamu. And next, how to responses. How to respond when the other people asking question to us, to me. Jadi kalau ada orang yang bertanya apa kabar, respon kita bagaimana? First, yang pertama bisa I'm great, thanks. Saya hari ini baik-baik saja, terima kasih. Ada juga fine, thanks. Saya juga baik-baik saja. Very well, sangat baik.
not too bad. Hari ini saya nggak buruk kok. Berarti artinya baik. Just so. Ya artinya sama aja baik. Just so itu. Ada juga nothing much. Apa itu nothing much? Artinya sama, saya baik-baik saja. Dan juga bisa menggunakan kata-kata I'm doing well or good. I'm doing well or I'm doing good. Artinya apa, Miss? Saya juga baik-baik saja tuh. Ya kan? Jadi hari ini perbendaharaan kita banyak lagi. Gak cuma I'm fine. Bisa I'm great. Bisa fine. Bisa very well. Bisa not too bad. Bisa just so. Bisa nothing much. Bisa I'm doing well or I'm doing good. Semua itu berarti saya baik-baik saja, ya kan? Now, asking one's condition. Beda nih, menanyakan kabar sama seseorang yang baru pertama kali kenal. Kalau tadi how are you, how's life, dan how yang lain, itu yang sudah pernah ketemu sebelumnya. Lama nggak bertemu, terus bertemu lagi itu how are you, how's life, how's everything gitu. Kalau sekarang how do you do beda. How do you do adalah menanyakan kabar seseorang yang baru pertama kali kenal. Ya kan, kalau kita pertama kali bertemu sama seseorang, nanya kabarnya how do you do, dijawab sama seseorang itu how do you do gitu. How do you do, how do you do. Beda itu how do you do sama how are you. We continue our material today. It is about leave taking atau salam perpisahan. How to word when we want to say something to other people when we home or we when going to somewhere. Kalau kita mau pergi dari sebuah momen, kita mau kemana? Jadi kan nggak harus nyelonong pergi. Kita harus mengatakan ada istilah yang namanya leave taking, salam perpisahan. Apa aja? Ada see you, sampai jumpa lagi, good night, selamat malam. Buru-buru nih, good night, selamat malam ya. Nice to meet you. Glad to meet you. Senang bertemu dengan kamu. Nice to see you. Atau glad to see you. Sama aja, senang bertemu dengan kamu. Bisa juga menggunakan sorry, I have to go now. Maaf, saya mau pergi sekarang nih. Bisa juga menggunakan kata-kata I will talk you later. Saya nanti ngomong sama kamu nanti ya, gitu. Ada juga menggunakan kata-kata be careful please, hati-hati ya. Be seeing you, semoga bisa bertemu lagi. Have a nice day, semoga hari kamu menyenangkan. Bisa juga so long for now. Semoga kita bisa bertemu lagi. Take care, hati-hati, bye. Jadi kalau kita diucapkan leave taking kepada seseorang, ya dijawab juga. See you jawabannya see you. Good night jawabannya good night. Nice to see you. Nice to see you too. Glad to see you. Glad to see you too. Nice to meet you. Nice to meet you too.
Glad to meet you. Glad to meet you too. Sorry, I have to go now. Maaf, saya harus pergi sekarang. Yes, of course. Ya, tentu saja. See you. Sampai bertemu lagi. I will talk you later. Saya nanti ngomong sama kamu lagi ya nanti. Jawabnya dengan sure, see you later. Tentu saja, sampai bertemu lagi. Ada yang bilang be careful please, hati-hati ya. Sure, tentu saja. I am and you too. Saya dan kamu juga. Semoga hati-hati. Be seeing you. Semoga bisa bertemu lagi sama kamu. Tambahin tuh, be seeing you too. Ada yang bilang have a nice day. Semoga hari kamu menyenangkan. Jawabannya apa? Thanks you too. Terima kasih. Semoga hari kamu juga menyenangkan. So long for now. Sampai bertemu lagi ya. Bye now. Oke, gitu. Cakar, hati-hati, I will. Saya akan hati-hati, thanks. Bye. Dijawab juga dengan bye.